single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could please like the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai, silahkan di dislike. Mohon di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading. It also fun reading, so it could about your energy, or it could about your person energy, or vice versa, because energy is interchangeable. And in here I collected several random energy from different people, so it could resonate with you or it may not. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign, and just take out resonate. And in here I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to be take to be read. Oke, bacaan ini sifatnya umum dan sifatnya hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, atau bisa juga energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda secara acak. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama kamu, bisa juga enggak. Apabila bacaan ini enggak nyambung sama kamu, tolong cek sun, moon, rising, dan Venus kalian. Dan bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu ya. Oke. Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya hanya ambil kartu saat saya kocok kartunya. Ada kartu yang lompat, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Saya sudah posting Gemini love reading. Nah, saya sekarang akan bikin Cancer love reading, tapi saya akan browning dulu ya energinya. Oke. Bottom of the deck is 8 of Cups. Ooh. Alright. Well. I'm trying to check it out. I'm sensing you guys got married, huh? Something to celebrate in here. Alright. First card, you got 5 of Wands. This is definitely a conflict card. Maybe you guys have a certain conflict with your partner or with your people around you.
I don't know what kind of conflict is this, but this conflict, it could be a little bit harder, a little bit difficult for your life. Okay. Yeah, you fighting mostly with this person. Oke, di sini kartu pertama ada Five of Wands, jelas ya di sini. Kelihatan banget di sini, ini kartu konflik. Kamu tuh Cancer, kamu punya konflik ya sama seseorang. Konfliknya ini aku nggak tahu konflik apa sih, tapi ini konflik yang cukup serius. Mungkin juga kamu punya konflik dengan pasangan kamu, bisa jadi. Dan ujungnya kalian jadi sering berantem sih gara-gara masalah ini. Okay, the second card is Seven of Pentacles. This is all about the waiting game. You waiting for the right moment to take an action, maybe. Maybe you taking an action leaving this person, maybe. Maybe this person is too toxic, maybe. Okay. Di sini kartu kedua dapat Seven of Pentacles. Kamu itu lagi nunggu nih. Nunggu apa? Nunggu waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk cabut dari hidup orang ini. Karena orang ini, mungkin ini adalah pasangan kamu ya. Karena orang ini menurut kamu terlalu toxic buat kamu. Kamu udah nggak bisa handle lagi. Kamu nggak ngerti sih kenapa, ada masalah apa, tapi yang jelas kayaknya kamu udah males deh gitu. Okay, third card is Eight of Wands. This is talking about communication card. You will get a good news. I don't know about what, but this news, it will be a good news for you. And you maybe you will get an info from somebody, maybe from your past person, your ex, your schoolmate, childhood friend, any kind. Or maybe if you're dealing with a new person, maybe you will get a text or a call from this new person. Maybe they asking you for a date or something. I don't know. Okay. Di sini kartu ketiga ada Eight of Wands. Ini kartu komunikasi. Kamu akan dapat kabar, tapi ini lebih ke kabar baik ya. Aku nggak tahu kabar baiknya apa, tapi ini yang jelas kabar baik ini ya bagus buat diri kamu dan memang kamu tunggu-tunggu sih. Atau bisa juga ini tentang kamu akan dapat kabar atau info tentang seseorang, mungkin dari orang masa lalu, entah itu mantan, entah itu teman sekolah atau teman masa kecil, atau bisa juga kalau kamu baru kenal sama orang baru, bisa juga kamu dapat kabar dari orang baru ini. Mungkin dia telepon kamu atau dia chat kamu, dia teks kamu, mungkin ya dia ngajakin kamu kencan sih kayaknya gitu ya. Kamu akan dapat kabar baik dari seseorang, tapi yang jelas bukan dari orang yang sekarang ini ya, bukan dari orang yang pasangan kamu yang sekarang ya. Okay, the fourth card is Two of Cups. If this related with this Eight of Wands, okay, let's say this Eight of Wands, it's somebody texting you or calling you, giving you some kind like just saying hi or asking for a date, no matter who is this person really are. I mean, like maybe this could be a past person, this could be a new person, no matter who they are. But this relationship, after you meet up with this person, your relationship will be gain to the next level. Okay. Di sini kartu kedua ada Two of Cups. Kartu keempat ada Two of Cups. Ini kayaknya nyambung nih sama kartu Eight of Wands ini. Nah, ini di kartu Eight of Wands ini, siapapun orang yang akan menghubungi kamu, entah itu orang lama, orang baru, intinya setelah kalian ketemu, jalan bareng, ngedate, apalah itu, akhirnya kalian tuh pacaran. Jadi nggak cuma sekedar
naksir doang. Kalian tuh pacaran, dan ini pacarannya ke tahap yang serius ya, bukan pacaran main-main doang, enggak. Ini pacaran yang serius gitu loh. Kalian tuh langsung apa ya, setelah ketemu atau jalan bareng, beberapa kali jalan bareng, akhirnya ya kan setelah ada pertemuan itu kamu akan ada pertemuan selanjutnya dengan orang ini, entah ini orang masa lalu atau orang baru ya. Dan nanti setelah sering ketemu nih, akhirnya kalian jadian, kalian pacaran. Dan ini bukan pacaran aja main-main, ini beneran pacaran yang serius. And kartu kelimanya ada Four of Wands. This is something to celebrate. This could be a wedding. Maybe after you dating with this person, you hook up with this person, no matter who they are. Yeah, maybe it could be a past person or it could be a new person, but does it matter? But after you guys dating several times, hook up several times, finally you get married with this person. I think this person is your soulmate. Okay, kartu kelima, kamu dapat kartu Four of Wands. Ada yang dirayakan di sini. Ini sih aku sensingnya lebih kayak yang dirayakan ini lebih kayak pernikahan ya. Jadi setelah kamu ketemu sama orang ini, orang yang akan menghubungi kamu ini, kan ada orangnya yang akan menghubungi kamu, entah orang baru atau orang lama. Nah setelah kalian dihubungin, setelah beberapa kali komunikasi ya dengan orang ini, akhirnya kalian diajak ketemu, jalan bareng berapa kali, dan ternyata kan cocok mungkin ya. Akhirnya kamu pacaran nih sama orang. Nah setelah pacaran, ngejalanin masa-masa pacaran berapa lama gitu, kalian udah cocok sama nih orang, akhirnya kalian nikah sama nih orang gitu ya. You could be married, you could ending with married with this person, because after you and them try to communicate several times, after the communication thing, it will level up into a dating. You guys meet up one to another, have several of dates. After you guys feel click one to another, you decide to get married with this person. Maybe this person is your soulmate. Ya akhirnya kamu tuh setelah beberapa kali ketemuan, setelah beberapa kali berhubungan lewat telepon, akhirnya kalian memutuskan untuk ketemuan. Dan setelah ketemuan pertama akan ada lagi kencan selanjutnya. Dan setelah kalian beberapa lama kencan, kalian udah cocok, ya akhirnya kalian nikah. Mungkin orang ini adalah jodoh kalian. Aku sih sensingnya orang ini adalah jodoh kalian ya. Tapi bukan orang yang nyakitin ini ya, bukan, beda orang. Nah, okay, bottom of the deck, you got 8 of Cups. You leaving someone on behind, who will be leave. I mean, like, who you going to be left? Who you going to be left out in the cold? This person, your current partner, because you cannot stand with all those problems in your relationship. That's why you decide to move on, because you're craving for a new beginning, with a new person, new environment, new situation. You're just fed up, you're just so fed up. That's why you try to move on, leave all the things, all the pain, all the hurt, all the heartbreak on behind, and you move on for something new. And yes, this is something new that you're looking for. Bottom of that ada 8 of Cups. Kamu di sini pergi meninggalkan sesuatu atau seseorang, meninggalkan suatu situasi atau meninggalkan seorang. Siapa yang kamu tinggalkan atau apa yang kamu tinggalkan? Orang ini, orang yang sedang berpacaran sama kamu, dan mungkin ini orang ada konflik sama kamu. Entah konfliknya apa ya, bisa konflik karena beda prinsip, bisa konflik karena beda agama, bisa konflik karena mungkin gak disetujui sama keluarga. Intinya kalian tuh capek sama situasi yang ada, akhirnya kamu pergi ninggalin orang ini gitu loh. Walaupun mungkin kalian sebenarnya bahagia sama orang ini ya, walaupun kalian sebenarnya
cinta sama orang ini, tapi kalian pergi ninggalin dia karena kalian udah nggak tahan dengan konflik yang ada gitu sama orang ini gitu loh. Makanya kalian pergi ninggalin dia karena kalian ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Kamu ingin ketemu orang baru, ingin berhubungan dengan orang baru, kamu menginginkan situasi dan lingkungan dan suasana yang baru. Semuanya kamu ingin segalanya itu baru, yang baru-baru deh itu karena kamu udah terlalu lama, kamu sudah terlalu muak dengan apa yang terjadi di belakang. Makanya kamu akhirnya pergi ninggalin apa yang di belakang. That's why you move on for something new, because you are so fed up with the past or with the current situation. That's why you leave out. You left them all behind. Okay, alright, I'm going to clarify with Romance Angel Oracle card, but I'm going to ground energy first. Saya akan klarifikasi dengan Romance Angel Oracle card, tapi saya akan ground dulu energinya ya. Bottom of the deck is religious factor. Hold on ya. Hold on. Okay, first card. You gotta pay attention to red flag. The signs are cautioning you. What kind of red flag is this? The red flag in your relationship, in your current relationship, is the thing that makes you have a conflict with your partner. That's the red flag. Okay. Could be any kind. It could be their jealousy or your jealousy, your life principle or their life principle. Maybe you guys have a different of faith or any kind of problem. That's the red flag in your relationship. Di sini kata pertama kamu dapat pay attention to the red flag. Hati-hati dengan bendera merah yang ada dalam hubungan kamu. Bendera merahnya apa? Ya apa aja yang menyebabkan konflik ini terjadi. Bisa karena kalian beda agama, beda prinsip hidup, atau mungkin kalian ada yang cemburuan dan akhirnya ngekang pasangannya, apapun itu. Itulah masalah, itulah yang akhirnya menyebabkan konflik. Dan masalah itulah yang akhirnya menjadi bendera merah dalam hubungan kalian. Jadi kalian harus hati-hati dan diperhatikan, apa sih yang jadi masalah dalam hubungan gue, apa sih yang jadi bendera merah dalam hubungan gue. Nah setelah pas kalian udah tahu nih apa yang jadi bendera merahnya, apa yang menjadi masalahnya dalam hubungan kalian, nah itu yang harus kalian perbaiki. If you already know what kind of red flag is this in your relationship, try to fix it up. Okay. Second card, healing family issue. Your love life benefit as you forgive your parents. Maybe you or maybe your partner, one of you or maybe both of you, have family issue with your own family, of course. With the family, I guess. Okay, what kind of issue is that? I don't know, any kind. Maybe you have a problem with your parents. Maybe your parents divorced and that's affecting you, any kind. Okay. Di sini kartu kedua ada healing family issue. Kayaknya entah kamu atau pasangan kamu, kalian punya masalah nih dalam keluarga kalian, sehingga hal itu mempengaruhi hubungan kalian yang sekarang. Gitu. Makanya kenapa banyak konflik dalam hubungan ini ya, mungkin itu adalah disebabkan masalah keluarga yang ada di dalam keluarga kalian gitu. Akhirnya kebawa-bawa ke dalam kehidupan percintaan kalian. Bisa kalian punya masalah sama orang tua, akhirnya orang tua kesel sama kalian, terus orang tua nyumpahin kalian, bisa aja kan, gara-gara disumpahin hidup kalian jadi susah, jadi banyak masalah. Atau mungkin kalian trauma karena mungkin kalian melihat orang tua kalian bercerai, sehingga kalian juga punya trauma itu, dan jadi kalian sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan, sangat milih gitu ya, karena kalian nggak mau apa yang terjadi sama orang tua kalian nggak mau itu hal yang sama terjadi sama diri kalian gitu. Jadi makanya kalian tuh
lebih protektif dan lebih guarded ya, lebih guard up gitu, lebih. That's why, because you have a childhood trauma, maybe your parents getting divorced or something, or maybe your parents used to fight a lot in front of you. That's why it's causing a trauma for you, and that's affecting your trauma, affecting your love life right now. That's why you also have several of conflict because of this trauma, maybe. And you need to be healed. You need to heal the trauma first. Okay. The third card is free yourself. It's time to take back control of your life. See? This is similar with Eight of Cups. Eight of Cups is also means free yourself. And as a clarified card, you got the card of a free yourself. Yes, you need to free yourself. From what? From this toxic situation in here. From this conflict. You need to release yourself from it. Why? Because this situation is quite toxic, so you need to release. Okay. Jadi kartu ketiga ada free yourself. Bebaskan diri kamu. Bebaskan diri kamu dari apa? Dari hubungan yang toxic ini, dari hubungan yang penuh konflik ini. Kartu free yourself ini sejalan dengan kartu Eight of Cups. Karena ini kan Eight of Cups ini kan kalian meninggalkan sesuatu ya di belakang. Nah, sama, ini artinya juga kalian membebaskan diri kalian dari hubungan toksik yang ada di belakang. Ini dua kartu ini, kartu free yourself dan kartu Eight of Cups itu punya arti yang 11-12 lah artinya. The card of free yourself and the card of Eight of Cups, it's almost has a similar meaning. It means like you're going somewhere else, you're going forward, you move forward for a new beginning, and you leave everything, all the hurts on behind. It means you free yourself from the hurts, right? Yeah, so these two cards have the same meaning. Okay, hold on. Okay. The fourth card is worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Who you feel that worth waiting for here? This the person. The person who contact you in here. Maybe a new person, maybe past person. This person is worth waiting for. Okay, why? Because they are your soulmate maybe. Ini kalau keempat ada worth waiting for. Siapa nih yang patut kalian tunggu? Orang ini. Orang yang akan kasih kamu kabar. Orang yang akan akhirnya akan ngajakin kalian kencan. Dan akhirnya kalian pacaran sama nih orang. Dan akhirnya kalian menikah sama nih orang. Ini bisa orang lama, orang baru ya. Bisa siapapun ya. Orang inilah yang memang patut untuk ditunggu. Gitu loh. Oke. Siapapun itu, bisa orang lama, bisa orang baru gitu, tapi orang inilah yang memang patut kalian tunggu. Kenapa? Ya karena dia jodoh kalian, ya kan? Oke, bentar, saya beresin dulu. Gue nggak suka kalau agak berantakan. For yourself. Worth waiting for kan. Okay. So kartu kelima, it's ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Why you and this person who contact you and became your boyfriend or your girlfriend, why you guys like each other? Because you have same level of attraction. Kenapa sih kamu sama orang yang menghubungi kamu ini kok kalian kayak suka sama suka? Karena kalian punya rasa ketertarikan yang sama, di level yang sama rasa ketertarikan kalian gitu. Jadi ya bagus lah itu. Okay, bottom of the deck is religious factor.
Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Yes, this could be one of your red flag in your relationship. That's why you and your partner have a certain conflict because of this. Because you guys maybe have a different of faith, different of religion. Okay. Di sini bakal mereka ada religious factor. Nah, ini nih yang menjadi masalah yang menjadi bendera merah dalam hubungan kalian. Kenapa? Ya karena mungkin kalian beda agama, beda keyakinan. Karena beda agama dan beda keyakinan inilah yang akhirnya menjadi masalah dalam hubungan kalian, sehingga kalian jadi berkonflik terus gitu hubungannya. Gitu loh Cancer. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel saya. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Dadah. Oke Cancer, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next video. Bye. Every single day.